हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सेटी एग्जाम रे जियोग्राफी आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जाकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सेटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ई टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन ए भली वीडियो देखिया को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जा फल रे नेक्स्ट वीडियो तले भी अपडेट हेबो आपण माने जानि परिबे आपनको एग्जाम पाई मध्य प्रिपरेशन हो पारे। एवं यही क्लास में आपको आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय कहबी जो थे आपण मैंने बहुत जल्दी निजक प्रिपरेशन करेंगे। तेरे कौन रही डिटेल्स चलतु जाना। तो आज फास्ट क्वेश्चन देखूँ कौन रही जहाँकि 1 नंबर क्वेश्चन मुख्यतः क्यों कारक पाई दिल्लीर ताप व्यवधान चेन्नई अपेक्षा अधिक होता है। समुद्र ठारू दूरता, हिमालय ठारू दूरता, अक्षांश, उच्चता। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए समुद्र ठारू दूरता। वृष्टिपात दृष्टिकोणरू महाबलेश्वर, पुणे, मांगालोर, कोची, पणाजी, बेंगालुरु, कारवार। राइट आंसर होची ऑप्शन सी बेंगालुरु। भारतर ग्रीष्मकालीन मौसुमी वायु प्रवाह निरक्षवृत्त अतिक्रम करने पूर्व केउं दिगरू बही थाए। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर होची ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व। निम्नोक्त केउं स्थान रे शीत ऋतु रे वृष्टिपात होई न थाए। कोंकण उपकूल, करमंडल उपकूल, पंजाब समतल, जाम्मू पर्वत श्रेणी। राइट आंसर होची ऑप्शन ए कोंकण उपकूल। निम्नोक्त केउं अंचल रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु द्वारा वृष्टिपात होई न थाए। मालाबार उपकूल, कोंकण उपकूल, ओडिशा उपकूल, करमंडल उपकूल। राइट आंसर ऑप्शन डी करमंडल उपकूल। एसीय बाघ भारतर केउं राज्य रे देखिबाकू मिले। नीलगिरी जंगल, गिर जंगल, मधु जंगल, सुंदरवन। राइट आंसर होची ऑप्शन बी गिर जंगल। ए समस्त क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने भला भाबरे को प्रैक्टिस करंतु एवं मन निहाती भाबरे रखंतु। राउरकेला स्टील प्लांट डैश रो सहायता रे निर्मित होईची। ब्रिटेन, रूसिया, जर्मनी, फ्रांस। राइट आंसर ऑप्शन सी जर्मनी। ग्रीष्म काल रे उत्तर भारतर समतल भूमि रे बहुथिबा पवनर नाम कौन। काल बैशाखी, वाणिज्य वायु, लू, केउंटी नुहे। राइट आंसर होची ऑप्शन सी लू। शीत ऋतु रे उत्तर पश्चिम भारत रे वर्षा कराउथिबा पवन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी। वातावर्त अवपात, पश्चिमा झड़, प्रत्यावर्तित मौसुमी वायु, दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। यही क्वेश्चन टीर आंसर जनवा पूर्वर मु आपनको आमर स्पेशल क्लास विषय जनवा पई चाहूची। आपण माने जदि कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन होई सक्सेस पाइया को चाहूचंती ताले आपण माने आमर स्पेशल क्लास रे जॉइन करि परिबे जो थे आपण मानकु सिलेबस वाइज क्लास, स्टडी मटेरियल, फ्री पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो और आपनको यह लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो जहाँ फल सेटी एग्जाम पई आपण माने भल भाव प्रिपरेशन हो पारे और मध्य 100% सक्सेस पाई आपन टीचर होगा स्वप्न को पूरण करेंगे। यही स्पेशल क्लास रे जॉइन होगा चाहूले दिया व्हाट्सएप नंबर जॉइन लिखि मेसेज करूँ नहले वीडियो डिस्क्रिप्शन जॉइन लिंक दि जाइए क्लिक कर डायरेक्ट जॉइन हो पारे। तेज चलतु एवं आम आम क्वेश्चन उपरकू जावा। आमर क्वेश्चन कौन थिला शीत ऋतु रे उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा कराउथिबा पवन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी। तो ऑप्शन गुड़िक थिला वातावर्त अवपात, पश्चिमा झड़, प्रत्यावर्तित मौसुमी वायु, दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी पश्चिमा झड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जहाँकि 10 नंबर केउं पवनर प्रभाव मालाबार उपकूल रे वर्षा हुए। प्रत्यावर्तनशील मौसुमी वायु, उत्तर पूर्व मौसुमी वायु, दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु, दक्षिण पूर्व वाणिज्यिक वायु। तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। निम्नोक्त उक्ति गुड़ी को अध्ययन कर। जेट स्ट्रीम प्रबल वेग युक्त पवन, यह पश्चिम पूर्व को बहुथिबा पवन, यह ऊपर ट्रोपोस्फियर ट्रोपोपज निकट में प्रवाहमान, यह मेसोस्फियर प्रवाहित हुए।
କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠିକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1, 2 ଏବଂ 3। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 1, ସେକେଣ୍ଡ 2, ଥାର୍ଡ଼ରେ 3। ଜେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରବଳ ବେଗଯୁକ୍ତ ପବନ। ଏହା ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ବହୁଥିବା ପବନ। ଏହା ଉପରେ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଟ୍ରୋପୋପଜ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହମାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ବାତାବର୍ତ୍ତ କେଉଁ ଋତୁରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ, ଶୀତ ଋତୁ ସମୟରେ, ଶରତ ଋତୁରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଶୀତ ଋତୁ ସମୟରେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁଠି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ପୁନେ, ଲେହ, କୋଲକାତା, କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। କେଉଁ 2 ମାସରେ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ? ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। କେଉଁଟି ଏକ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପତ୍ୟକା, ରାୟଲସୀମା, ମହାନଦୀ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ତାମିଲନାଡୁ ଉପକୂଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରାୟଲସୀମା। ଭାରତର ବୃଷ୍ଟିପାତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ପର୍ବତମାଳା, ପରିଚଳନ, ବାତାବର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି ପାଉଥିବା ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଚେରାପୁଞ୍ଜି, ମାଇସୋନରାମ, ଗୌହାଟୀ, ଶିଲଂ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମାଇସୋନରାମ। ଜଳଭାଗ ଗରମ ହେବାକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅପେକ୍ଷା ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣ ଅଧିକ ସମୟ ନିଏ। ତ ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 2.5 ଗୁଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ସାମୟିକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଲୁ, ମେରୁବାୟୁ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଥାଏ ବା ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଓ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।